Hello class, this is English for Ethiopia, grade 9, presented by Tetfai. I hope every one of you are well. Today we'll see Unit 7, Video 1, Community Services. ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። እንደምን አላችሁ? Unit 7 ወይም ምዕራፍ 7 Video 1 Community Services. Today we'll see some important information from listening and reading text in addition to grammar. Before we try to see today's lesson, students, what do you remember about the previous video, that is video 2 of Unit 6? ተማሪዎች የዛሬውን ርዕስ ከማየታችን በፊት ባለፈው ስለምን እንደተማር ታስታውሳላችሁ? መልካም። ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ተማሪዎች ስለ ሞዳል ቨርብ አውርተናል፣ ተማምረናል። ሞዳል ቨርብ especially obligation, absence of obligation and prohibition የሚለውን አይተናል ማለት ነው ተማሪዎች። ምሳሌዎችንም አይተን ነበር ማለት ነው። When you talk about obligation, you can use must, especially when it is order of someone else. The order comes from the speaker, or the enforcement comes from the speaker. ከተናጋሪው የሚመጣ ትዕዛዝን የምንጠቀምበት must ብለን አይተናል። mustn't something is forbidden or down to the eat የሚል ትርጉም እንዳለው አይተናል። This is prohibition. When it comes to have to, this it's not the speaker's point of view or enforcement, but the rule or the law enforces us to do something. ህጉ ያስገድደናል፣ ሰው አይደለም የሚያዘን ማለት ነው። Don't have to or need not to. The indicator something is not necessary, but you can if you wish. That was the main concept of the previous lesson, student. I'm very happy to meet you in this video, Unit 7, Community Services, with a wonderful topic, Community Services. ተማሪዎች community service ምን ማለት ነው? ኮሚኒቲ ሰርቪስ እንግዲህ የማህበረሰብ አገልግሎት፣ አንድ ሰው በበጎ ስራ ማህበረሰብን ማገልገል ወይም በፈቃደኝነት ስፔሻሊ ማገልገል ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ነው የሚባለው። How many of you are experienced in community services? ስንቶቻችሁ ናቸው በነፃ ለኮሚኒቲ ሰርቪስ የሰጣችሁት? It is a wonderful topic again. What is learning outcomes from this unit? የዚህ ዩኒት ዓላማ እንደተለመደው ያው ተመሳሳይ ነው። Listen to a variety of texts with medium level understanding, እሱን እናያለን ማለት ነው። and transfer information እናደርጋለን፣ ትራንስፈር እናደርጋለን from the listening text ማለት ነው ተማሪዎች። listen to interact in English in a varied communication situation with comprehensible grammar እናያለን ማለት ነው። comprehensible የሆነ realize the importance of community service. What is the importance of community service? Community service ምንድን ነው? What the purpose? We'll see in this unit. Read the medium level reading resources and comprehend contents. የምንባብ አጠቃላይ ይዘትን ትረዳላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ተማሪዎች in addition to language acquisition, you can see different contexts. የተለያዩ ኮንቴክስቶችን ስታነቡ የተለያየ መረጃ ልታገኙ ትችላላችሁ። It may be important in your life. And the next one is get meaning of words using context clues. context clue ይኖረናል ወይም አንድን ወርድ ለመረዳት እንደ አገባቡ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። Extend their vocabulary using phrasal verbs. Again, I think we covered the phrasal verbs in different contexts, in different units, right? Do you remember? ታስታውሳላችሁ? So in this unit, phrasal verb is another concern. Understand how relative clauses are formed. This is the next topic for you. Relative clause and relative pronoun. What does it mean? We'll see. Construct sentences using relative clause የሚለው ሪላቲቭ ክሎዝ በመጀመሪያ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ተማሪዎች። ከዛ በፊት ሪላቲቭ ፕሮናውን የሚባሉት እነማን ናቸው? ክሎዝ
እንደምታውቁት አንዱ ፓርት ነው። በት what are the relative pronouns? ፕሮናውን በሁለት እንከፍላቸዋለን፣ ስንደርስ እናየዋለን። participate in conversational practices on social problems of Ethiopia and write descriptive or expository essay. እነዚህን እንመለከታለን ማለት ነው። ሁለት አይነት ኢሴይ እናያለን፣ ዲስክሪፕቲቭ እና ኤክስፖዚቶሪ። what the difference ባለፈው ዩኒትም ሃይላይት ለማየት ሞክረናል። በዚህ ዩኒት ግን ጄኔራል የሆነ ነገር ሰጣቸዋለሁ ተማሪዎች። listening skills, community services. What do you see here? Some guys here, they are sweeping the street here. sweep ያደረጉ ወይም እየጠረጉ እንደሆነ ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ they are, you know, ምን እያደረጉ ነው? they are cutting the tape, yeah, collecting. እዚህ ጋር ደግሞ they are donating, yeah. እዚህ ጋር ደግሞ ሐኪም ቤት ታያላችሁ ማለት ነው። Great job. I think you understand more because a picture speaks more than word. አይደለ? community engagement in activities ነው የሚለው እሱን ያለን። Before you listen to the listening text, look at the up picture and answer the following questions. Discuss your answers in group. What do you know about community service? ስለ community service ምን ታውቃላችሁ? That is the concern of maybe the listening text, so you can practice. Have you participated in free service activities? በበጎ ፈቃደኝነት ተሳትፋችሁ ታውቃላችሁ? What kind of skills do you think voluntary worker should have? ምን አይነት ስኪል ይኖራችኋል ብላችሁ ታውቃላችሁ? What kind of benefits do you expect from such free services? ምን አይነት benefit ነው የምትጠብቁት ከዚህ? This is the concern of the listening text. Now I'm gonna read for you listening text from the teacher guide, activity 7.2. Listen to your teacher's reading or recorded audio and fill the blank spaces below ይላል። ስለዚህ ላይ የተጠቀሱት ጥያቄዎች እንዳለ ሆነው እነዚህን ነገሮች ደግሞ እስኪ በመጀመሪያ there was a section on the community which contained a list of dash. ይህንን እያስታወሳችሁ ሊሰን አድርጉ። At the end of the listening text, I hope you're gonna fill all the spaces. I called a number and decided to spend my time taking care of dash shopping for an elderly handicapped woman. The dash and the dash I gained was more valuable than my amount of money I could have earned. ከገንዘብ በላይ ነው። ምን እናመናችሁ? Even more significant is dash and dash community service in our society, of community service in our society. In conclusion, I believe that choosing to help your community through dash should be very important to you. Great job. Now I'm going to read the listening text for you. Are you ready? Great. At the same time, you are expected to record new words from the listening text. ዲጋ የተዘጋጀውን ማየት ትችላላችሁ። Great. Here is Unit 7 lesson topic, listening skill, vocabulary. Lists, that is vocabulary lists extracted from your listening text. Here are the questions, gap filling. Another one is I want to jot down some words extracted from the listening text. Please follow attentively. Now, community services. Community service is a very important factor when it comes to bettering your society. Bettering. What does bettering means? Bettering. I think you know better, yeah? Bettering. What does bettering means according to the context? Improving.
አንዳንድ ጊዜ ወርዶች ወደ ናውን ሊሆን ይችላል፣ አጀክቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ቨርብ ሊቀየር ይችላል። ሶ ቤተሪንግ ሚንስ ኢምፕሮቪንግ ይህን እዚህ ሴም ታይም እያየሁላችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። through my own experiences and observations ጸሐፊው ነው እንዲህ የሚለው I have come to support my opinion on this issue. My experience that support this theory involved my job last summer of 2004. ይህን የሚያጠናክርልኝ 2004 ላይ የሰራሁት ሰመር ስራ ነው የሚለው I pass around the house for a while. Finally, I decided to sit down and read the newspaper ማንበብ ፈለኩኝ ነው የሚለው There was a section on the community. There was look at the questions. ጥያቄዎቻችን እያያችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሰጡ 6 ጥያቄዎች ናቸው አሉ። ምናልባት 5ቱን የምንሰራው So I decided to sit down and read the newspaper. There was a section of the community which contained a list of volunteer activities. They ranged from helping in soup kitchens to helping as electrician. ከኤሌክትሪሽያን እስከ ብዙ የስራ ዘርፎች አሉ። ያ ማለት እስከ ክችን ድረስ ያሉ ስራዎችን አየሁ ነው የሚለው They ranged from helping soup kitchens to helping as an electrician. That is the newspaper information for him. Good. Are you with me? I called a number and decided to my time taking care of the grocery shopping. This indicated the grocery shopping for an elderly handicapped women. Good. What does handicapped means? Handicapped. እዚህ ጋር በደንብ ልጻፍላችሁ handicapped. What does it mean? So according to the context, handicapped means disabled ወይም የአካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው ማለት ነው። She has since become a good friend. ጥሩ ጓደኛ ሆነች ነው የሚለው I was spending my time having fun. See? The next one is I was making a difference in one woman's life. Making a difference. It may not have paid in dollars. በዶላር ነበር የሚከፈለው The experience and pleasure I gained was more than valuable to me than my amount of money I could have earned it. በዶላር ከሚከፈለኝ ይልቅ እሷ ጋር ያገኘው ትልቅ ዋጋ ነበረው ይላል። Community service. Still we are talking about community service. ዲጋ ጥያቄዎችን እያያችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ተማሪዎች። Now, even more significant is the value and importance of community service in our society. So, again, was more valuable የሚለውን በደንብ ካያችሁት እዚህ ጋር even more significant is the value and importance of community service in our society. Without community service in our society, many people would not know the importance of charity. In conclusion, I believe that choosing to help your community through community service, in conclusion, I believe that choosing to help your community through community service should be very important to you. It's also important to the people around you. I feel that helping in your community to benefit others.
will bring you good thing. You'll also make the person you helped feel cared about. አያችሁት? ኮሚኒቲ ሰርቪስ እንግዲህ የራሱ የሆነ ጥቅም እንዳለው ሃንዲኬፕድ ነበረች እዛ ጋር እንደረዳት ነው የሚያሳየው። so this indicates it is more than what I get in dollar ነው የሚለው። this is እናንተም እንግዲህ ሰዎችን በበጎ ፈቃድ ግዴታ ስራ ወይም ትምህርት አቋርጣችሁ ወይም ደግሞ ስራ የምትሰሩ ካላችሁ ስራም እየሰራችሁ ሌሎችን መርዳት ምን ያክል አስደሳች እንደሆነ this is lesson of the listening text አንዱ የሚያስተላልፍን lesson ነው ማለት ነው። so there was a section on the community when containing a list of volunteer activities ነው አይደለ? volunteer activities list ያለበትን ነው አይደለ ያገኘው? that's right. how many of you get 5 out of 5? let's see together. I called the number and decided to spend my time taking care of dash shopping for elderly handicapped women. The grocery ነው የሚለው the dash and the dash I gained more experience and pleasure according to the context. experience አግኝቷል፣ ደስታን አግኝቷል። even more significant is number 4 value and importance according to the context of the listening. Great job, students. Now I'm coming to number 5. In conclusion, I believe that choosing to help your community through dash should be very important to you. Community service. That's the right answer. How many of you get 5 out of 5? You can ask yourself. And next one is vocabulary. That is extracted. Bettering means improving. Handicap means disabled. እነዚህ ከዚህ የተገኙ ናቸው። ሌሎቹን መጨረስ ትችላላችሁ። ሪዲንግ ስኪል ይሄ ደግሞ ከቴክስታችሁ ጋር ነው ያለው። አንድ ላይ እናነባል። ዱ ዩ ሃቭ አ ቴክስት? መጽሐፉ አላችሁ? ሌትስ ሲ ቱጌዘር። ይሄንን የሊስኒንግ ፓርቱ ስለሆነ እንደዚህ እንዘጋዋለን። ናው ካም ቱ ዘ ኔክስት ዋን. Community service. Before you read the passage, look at the above picture and answer the following questions. Discuss your answers in groups. Have you ever been engaged in community service activities so far? ያው ቀደም የተጠየቃችሁት አይነት ነው። ኮሚኒቲ ሰርቪስ ተሳትፋችሁ ታውቃላችሁ? ሎክ እንግዲህ እዚህ ምን እያደረጉ እንደሆነ በተለይ በኮሮና ቫይረስ ጊዜ ይመስላል spraying something. What have you done as a community service provider? ምን ሰራችሁ? if you say yes, ስለዚህ ኮሚኒቲ ሰርቪስ የሚለውን በቀጥታ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። now we'll see here. My community service experience was very interesting experience because I had to work with elderly people at ፈለገ ግዮን hospital. ይህ ደግሞ ፈለገ ግዮን ሆስፒታል የተባለ ቦታ ኮሚኒቲ ሰርቪስ የሰጠ ሰው ነው ይሄን የጻፈው ማለት ነው። The hospital is located at the city of ባህር ዳር and dedicated to providing the highest quality of medical care in the home-like environment. ልክ ቤት እንደሆነ አይነት ነገር የሚንከባከብ በባህር ዳር የሚገኝ ትልቅ ሆስፒታል እንደሆነ ነው ተራኪያችን የሚነግረን። This supportive atmosphere is created by the hospital's dedicated team of healthcare professionals. ይሄ በምንድን ነው የተፈጠረው? This supportive atmosphere is created by the hospital's dedicated team of healthcare professionals. Great. Next, who are devoted to helping each individual regain health and strength while respecting individual dignity and autonomy. ይህንን ስትመለከቱ ታካሚዎች ጤናቸው እንዲመለስ ጥንካሬያቸው with respect individual dignity and autonomy ዲግኒቲያቸውም ጭምር what does dignity means you'll see later. ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ጋር ምን ማለት ነው በኋላ እናየዋለን። My duties were taking care of the elderly, answering phone with proper greetings and filing report and certain patient information. የተለያዩ ሕክምና የታካሚ ማስታወሻዎችን ወይም ደግሞ መረጃዎችን ፋይል ማድረግ አንድ ላይ ነበረ ስራው። ስልክ መመለስ ነበረ።
ትልልቆቹን መንከባከብ ነበረ አገልግሎቱ ማለት ነው። ግሬት ስቱደንትስ from often time to time they moved me from floor to floor where as I dealt with different people every day ከቦታ ቦታ ይመድቡት ነበረ። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች ጋር ይገናኝ ነበር ማለት ነው። every day I came in with a good positive attitude በጥሩ አመለካከት ነበር የሚመጣው። I came in, okay? I prepared their meals and gave them their daily supplies. ምግብ እሰጣቸዋለሁ፣ የቀን አቅርቦታቸውን አዘጋጃለሁ። according to the narrator ምንድን ነው ይሄ? በነገራችን ላይ it's a kind of narrative essay ናሬቲቭ ነው። እሺ እሴ በሁለት አይነት ይከፈላል። በዚሁ አጋጣሚ በአራት እንከፍለዋለን። ኤክስፖዚተሪ ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያ ዲስክሪፕቲቭ ነው። ዲስክሪፕቲቭ ማለት ምንድነው? ገላጭ ነው። ለምሳሌ let me give you one example. In the morning while coming to school I saw a long man wearing a hat, old hat with long nose and black eyeglass. He was serious with a long coat. አሁን ይህንን ብላችሁ ምን አይነት ሰው አየሁ ነው የሚለው። አፍንጫው በጣም ረጅም የሆነ ረጅም ኮት የለበሰ ጥቁር መነጽር ያደረገ ኮስታራ ሰው እንዲሁ አስር ዲስክሪፕቲቭ። እንዲህ አይነት ሎንግ ኖዝ ዋይት ብላክ አይግላስ አግሬሲቭ ፊዚካል አፒራንሱ ማለት ነው። ገላጭ ነው አይደለን? እንዲሁ አልሳላችሁትም? ይህን ሰውዬ መነጽር ያደረገ አፍንጫው በጣም ረጅም የሆነ ኮስታራ this is descriptive። ይሄ ገላጭ እንለዋለን። ስለዚህ ቀይ ነው፣ ጥቁር ነው፣ አጭር ነው፣ በጣም ኮስታራ ነው። እንዲህ ገላጭ ቃላቶች አንድ ነገር የሚገልጹልን ከሆነ descriptive essay ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ descriptive እና narrative ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ወቅት እንዲህ አድርጌ ነበር፣ ያለፍን ነገር መተረክ ማለት ነው። ለምሳሌ ተረት ተረት እንዲህ አይነት ነገሮች ወይም ደግሞ ያደረግነው ታሪክ ከሆነ ትክክለኛ ናሬቲቭ ከሆነ ወይም ትረካ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ትረካ ነው አይደለ? እንዲህ አደረግኩ፣ እንዲህ ተሰጥቼ ነበር። this is narrative። ስለዚህ ድርሰቶች በአራት ይከፈላሉ እንደነገርኳችሁ። ዲስክሪፕቲቭ ወይም ገላጭ ድርሰት የምንለው፣ ተራኪ ድርሰት የምንለው ደግሞ ናሬቲቭ የምንለው፣ ኤክስፖዚተሪ የምንለው አለ ደግሞ ምንድነው? ኤክስፖዚተሪ ማለት መረጃ የሚሰጠን ነው። ሌላው ደግሞ አርጊመንታቲቭ የምንለው ነው ማለት ነው። ወይም አከራካሪ ድርሰት የምንለው ነው። ሰው አራት አይነቶች አሉ። ሁለቱን እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ላይ ስለተገለጸ እሱን ለማስታወስ ያክል ነው። They also showed me the practice of the hospital. They taught me the little things that I can learn how to do now, such as wheel and lock wheelchair. ጎማ እና ዊልቸሮች ዲስኤብል የሆኑ ሰዎች የሚሄዱባቸው ተሽከርካሪዎችን እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚደረግ እንዳወቀ ይገልጽልናል። ቴክ ፔሸንትስ ኢን ኤንድ አውት ኦፍ ዌር ዜር ዊልቸር ኢሲ ማስወጣት ማስገባ። ኤቭሪ ዴይ አይ ስፔንት ኢን ዘ ሆስፒታል አይ ለርን ሰምቲንግ ኒው አይ ለርን ዋት ኮሚኒቲ ሰርቪስ ሪል ኢዝ። ኮሚኒቲ ሰርቪስ ምን እንደሆነ በእውነት ተምሬያለሁ ነው የሚለው። I have learned responsibilities that is not easy to do as to what the nurses do on the regular. And trust me, their job is not easy. የነርስ ስራ ቀላል እንዳልሆነ ተምሬያለሁ ነው የሚለን። I truly know the value of community service, which is providing service to the community. Good job. This type of service give me a chance to gain working experience so that I can develop and improve my working skill. የወርክ ስኪሉን እንዲጨምር አድርጎታል። something I lack የቸገረውን ነገር ጎደለውን ነገር እንደሞላ። I'm also able to build my self confidence experience ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? self confidence understand። በኋላ ጥያቄ ላይ ስላለ በደንብ ይዩት። Community service gives me the opportunity to learn more about myself and my abilities. ችሎታዬን doing community service makes me feel complete because I'm doing something that is meaningful to my community where I live.
ለምኖርበት ማህበረሰብ ያደረኩት ሰርቪስ ምንድነው የሚለው ራሴ ሙሉ እንዲሆን አድርጎኛል ምክንያቱም አገልግሎት ስለሰጠ in conclusion I truly believe that doing community service is not only doing God's work የፈጣሪን ስራ መስራት ብቻ አይደለም but giving back to the community and helping someone less fortunate ያልሆነ ሰው መርዳት ነው እንደዛ ነው የተማረው you have to be patient and encourage them that there is a way and God can make it happen patient መሆን አለብን ታጋሽ መሆንን I love to see the smiles on the little faces every day በፊታቸው ላይ ያለውን ፈገግታ ማየት ይላል according to the narrator ተራኪያችን እንደሚለው I was doing something right not just for my community but for myself ግን ሁሉ ለራሴ እንደሰራሁ ነው doing this community service I feel like I bettered myself in so many ways I improved I taught myself እንደማለት ነው great now it's better to see the exercise who created a supportive atmosphere in the hospital ያንን በፈለገጊውን ሆስፒታል ማን ነው ክሬት ያደረገው ያንን እንደ ቤት መንከባከብን የሚቆጠርበት ሆስፒታል who did that health professionals አይደል according to the context write the activities in which community worker is involved in the hospital ምን ነበር ያደረገው ለምሳሌ ስራው ምንድን ነበር phone call ወይም ስልክ ማናገር ፋይል መረጃ ፋይል the information እነዚህ የመሳሰሉት መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው great they in paragraph 3 line 1 they refers to they also showed me the process to the hospital they taught me the little things that I can learn how to do now such well ዲጋ they refer የሚያደርገው ምንድነው ፕሮፌሽናሎቹን ነው እዚህ ጋር ኦኬ እዛ ጋር የመደቡት ሰዎችን ነው እያነሳ ያለው so ይሄን መመለስ ትችላላችሁ the next one is what advice did the community worker give us for participating in the community service what advice did the community worker give us ምን ምክር ነው የሰጠን የሚለው ነገር እንግዲህ ምንባቡን በደንብ ድጋሚ ልታነቡት ትችላላችሁ ማለት ለምሳሌ ትግስትን አይደል patience እንደሚያስፈልግ ገልጾልናል the task of the nurse is not easy እሱም ቀላል እንዳልሆነ ነው የገለጸልን so you can learn more dedicated health professionals dedicated means what does dedicated devoted ስራውን ወዶ ፈቅዶ የሚሰራ ሰው ምን ተብሎ ይጠራል dedicated means devoted number 1 number 2 እዚህኛው ጋር ያው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው dedicated እና devoted almost ተመሳሳይ ስለሆኑ dedicated devotedም ተመሳሳይ ነው have a positive energy to do something ማለት ነው dedicated devoted same meaning ነው ያላቸው same meaning ስለዚህ have positive energy to do something ተነሳሽነት ማለት ነው ስራ ለመስራት and inspiration to do something inspiration to do something መነቃቃት ነው አንድ ስራ ለመስራት በበጎ complete ይህን ታውቁታላችሁ ብዙም complete means full complete means full fortunate what does fortunate means ዲኛው ጋር number 4 እናያለን question number 4 fortunate what does fortunate means የተለያየ ትርጉም አለው fortunate የሚለው so wealth ሊሆን ይችላል ወይም ሀብት ሊሆን ይችላል luck ወይም እድል ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንደ ኮንቴክስቱ መተርጎም ትችላላችሁ የትኛው ነው ለዚህኛው የሚስማማው እስኪ እንደገና አንብቡት ቴክስታችሁን luck unfortunately እንላለን አይደል unfortunately እንዳለመታደል fortunately እንደመታደል ሆኖ እንደ እድል ሆኖ እንደማለት ነው wealthም ይሆናል ሀብት bettered improved
ቤተሪንግ፣ ኢምፕሮቪንግ፣ ቤተርድ፣ ኢምፕሮቭድ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። አድጀክቲቭ ነው በነገራችን ላይ ወደ ቨርብ። ሞደርን እንግሊሽ አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነት ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል። ሰው ዲግኒቲ ወደ ዲግኒቲያቸው እንዲመለስ ይላል። እስኪ ዲግኒቲ ሌላው ያልተሰመረበት ነው። ይህንን ልጻፍላችሁ። ዲግኒቲ ሚንስ ኦነር ማንነት ነው። ኦነር ዲግኒቲ ኦነር። another one is it is better to understand the community service in general. It is important, but there are list of words which is familiar to you. ሌሎችን ብዙም ተመሳሳይ ስለሆኑ ዲግኒቲ የሚለውን ብቻ ገልጽላችኋለሁ ማለት ነው ተማሪዎች። ወደ ቀጣዩ ቶፒክ አለፍን። the phrasal verb, drop in phrasal verbs. እስኪ ፍሬዛል ቨርቦችን እንመልከት። ድሮፕ ኢን ትርጉምን በኋላ ነው የምናየው። ድሮፕ ኦፍ what does drop off means? Another one is drop out. what is the meaning? እስኪ ይሄኛውን ትርጉሙ ልንገራችሁና ቀጣይ ጥያቄዎችን አንድ ላይ እንስራ። welcome back. Drop in means visit. Drop off means to cut or leave. Drop out, dismiss or leave school. ይሄ ትርጉማቸው ነው። but if the contextual meaning indicates this meaning which is written down right now, እስኪ እንመልከት። Hannah, I dashed for a few minutes. ያው ሊደጋገሙ ይችላል። okay, don't bother about it. You can repeat. መድገም ትችላላችሁ። okay, I dashed for a few minutes during the final act. How did the music end up? ምን ይላል? I dashed for a few minutes during the final act. How did the music end up? for few minutes የሆነ ነገር ሁኜ ነበር እያለ ነው አይደለ? how did the music end up? እንዴት አለቀ ሙዚቃው ብሎ እየጠየቀ ነው። ስለዚህ ምን ትላላችሁ? drop off, drop out, drop in. which one is better? ምናልባት drop off የሚለው ነው ትርጉሙ የሚሆነው። መልሱ drop off ነው። but it may be fall asleep. ተኝቶም ሊሆን ይችላል። fall asleep. ድራማ ወይም ፊልም እያያችሁ ተኝታችሁ እንዴት ነው ያለቀው እንላለን አይደለ? so fall asleep no, it's better. to cut or leave, this is a primary meaning. የመጀመሪያ ትርጉሙ ይሄ ነው drop off። ግን fall asleepም ይሆናል በዚህ ኮንቴክስት። ኦኬ Danite, I can't believe you could drop off during such spectacular music. drop off ነው። so ይህም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ራሱን ነው የምትደግሙት። በዚህ ድሮፕ ኦፍ ሆነሃል ወይ በዚህ በጣም በሚገርም ሙዚቃ ውስጥ እያለ ነው። ሰው fall asleep or left ሊሆን ይችላል ማለት ነው። another one is I was drowsy. I've been working long hours lately. It's so hard to work and go to school at the same time. My parents never finished school and they have become pretty successful with their business. አልተማሩም የቢዝነስ ሰዎች ናቸው ነው የሚለው according to the speaker ዘለቃሽ you are a year away from graduating. Don't dash now it says. so don't drop in ነው የሚሆነው። ይሄኛው ምንድነው? drop in means it is a visit without making arrangement. The last one is no, Mohammed, not kidding. Feel free to dash next time you are in town. ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? የመጨረሻው ማለት don't feel free to drop out ማለት dismissal, leave school ትምህርትን ማቋረጥ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ይህን ትርጉም የተለያየ ትርጉም አላቸው። you can practice students. next one which is important for you.
look, I had a shower and dried myself. Dry off. ይሄንን ትርጉሙን እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ። Still we are talking about dry off. Dry off. Dry off. The next one, drop in. ቅድም ያየነው ማለት ነው። Drop in. And the next one is dry out. Dry out. And the next one is drop out. ቅድም ያያችሁት drop out. And the next one, eat up. Eat up. Those are the phrasal verbs. And the phrasal verbs. So dry off means, dry off ምንድነው? Dry something fully. Dry something fully. A ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ይሄኛው A ነው የሚሆነው። A. You can do it like this. Another one is, I think we are close to where Aser lives. Do you think we should drop in and see how she's going? That is E. E indicators stop and visit. Stop and visit ነው የሚሆነው። ያችሁት ኮንቴክስቹዋሊ ይሄን ልትረዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ድሮፕ ኢን ማለት በዚህ ኮንቴክስት ቪዚት ማለት ነው። ሎክ ዱ ዩ ቲንክ ዊ ሹድ ድሮፕ ኢን ኤንድ ሲ ሃው ሺ ኢዝ ጎይንግ፣ እንዴት እየሄደች እንደሆነ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማየት እንችላለን፣ ቪዚት ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። Question number 3. They dried the fruit out in the fan. Dry something. Dry out ማለት በዚህ ኮንቴክስት dry quickly። ይሄኛው dry off ሲሆን dry something completely ማለት ነው፣ fully ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ dry quickly። ሁለቱም ማድረግ ነው ትርጉማቸው። እሺ ይሄኛው በፍጥነት፣ ይሄኛው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። Don't forget it. The next one is number 4. I can assure you that if you drop out of school now, you'll regret it later. Leave ማለት ነው። ትምህርት ቤት ከለቀቅ ይቆጭሃል አይደለም የሚለው። Eat up means finish eating. Finish. Eat up. Finish. ጠቅላላ ምግብ መመገብ። Finish eating. ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ በጣም ብዙ ፍሬዛል ቨርቦች እየተማራችሁ ነው በየሰብ ቶፒኩ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ልታውቁት ይገባል። ግራመር giving additional information about things or people using relative clause, adjectival clauses ኔክስት ቶፒካችን ይሆናል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ነው የምናየው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ዲቴይል እንማራለን። ግራመር giving additional information about things or people using relative clause. Relative clause ይሄ ዋናው ቶፒካችን ነው። ከዛ በፊት እናንተ ግን what are relative pronouns የሚለው በደንብ ማወቅ አለባቸው። ሬላቲቭ ፕሮናውን የምንላቸው እነማን ናቸው? ይህንን በደንብ ለመመለስ ሬላቲቭ ፕሮናውን የምንላቸው they substitute a noun ስሞችን የሚተኩ ናቸው። ለምሳሌ እናንተ ያንኛችሁ ስም ሄኖክ ቢሆን ሄኖክ ምሳውን በላ፣ ሄኖክ ትምህርት ቤት ሄደ፣ ሄኖክ ስልክ ደወለ ብትባሉ ሄኖክ የሚለው ይደጋግማል አይደል? ሄኖክ called his friend in the morning. he ስንል ምንድን ነው? በፕሮናውን ተካን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ WH word ወይም ሬላቲቭ ፕሮናውን የምንላቸው አሉ። WH so who የመጀመሪያው who ነው። who number 1 who used for people ለሰው ነው የምንጠቀመው። for example my friend who lives next door is an engineer or
engineer. Look, ይህን ተመልከቱት። who indicated person who ካልን ለሰው ነው የምንጠቀመው። who refers to ለምሳሌ ኤግዛምፕል ተመልከቱት። my friend who lives who my friend who means my friend። ስለዚህ ለሰው whoን እንጠቀማለን። number 2 which things ለthings እንጠቀማለን ወይም animals it indicates choice ያሳያል። ይሄንን በደንብ ማወቅ ይኖርባቸዋል። number 3 whose indicates possession ባለቤትነትን possession ያሳያል። ይሄንን በደንብ ወቁት። ለምሳሌ whose pain is this whose pain is this it is mine አይደለም መልሳችን it is mine ልንል እንችላለን። የኔ ነው እንዲህ መመለስ ትችላላችሁ ተማሪዎች። whose ስለምንድነው possession my father whose age is 73 ብትሉ ለምሳሌ የሱ እድሜ his age የሚለውን let me show you one example ያው ዲቴል እናያለን relative clause ላይ okay don't worry and next time እናያለን። my father is clever ብትሉ ትችላላችሁ። his age is 73 73 ዓመቱ ነው ብትሉ my father is clever his age is 73 ስለዚህ my father whose age ስለዚህ የሱ የሷ የነሱ የሚለውን በምን መተካት ትችላላችሁ? በሁዝ መተካት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሴንቴንስ እንደገና ሪራይት አድርጉት ብትባሉ ምንድነው ብትሉት በሂዝ ቦታ ሁዝ እናስገባለን። ለዛ ነው ባለቤትነትን ያመለክታል የምንለው። great job students. number 4 whom refers to what person in object position ሰብጀክት አይደለም ሪፈር የሚያደርገው ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል I know the man whom I met yesterday. Look, I know the man whom I met yesterday. I know the man, I the subject, and the man is the object. የኛውን በደንብ ይዩት። here is the subject, here is the object. whom I met yesterday መቼ ነው ያገኘን? ትናንት። ማንን? ሰውየውን ነው እኔን ያገኘን። ስለዚህ በአንድ ሴንቴንስ ውስጥ ያው የምታውቁት ሰብጀክት ቨርብ ኦብጀክት አለው አይደለ? ስለዚህ ኦብጀክቱ ነው ሪፈር የሚያደርገው ማለት ነው። whom anyways ምንድነው ሪፈር የሚያደርገው? ለሰው እንጠቀመዋለን but not subject በኦርደር የተቀመጠው ነው ሪፈር የሚያደርገው ማለት ነው። great. Another one is why. number 5 I think why reason ነው የሚያሳየው። ይሄኛው ሪዝን ነው የምታውቁት ነው። ኦኬ don't worry. when. number 6 when ታይምን የሚያመለክቱ ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ and number 7 where indicates place. example አንድ ልስጣችሁ። the house in the house where the book is located is large ማለት ትችላላችሁ። የምትጠቀሙት ምንድነው? where place example the house where the book is located
ቤቱ ምን የተቀመጠበት መጽሐፉ የተቀመጠበት የት ቤቱ ውስጥ ዌር ፕሌስ ነው የሚያሳየው። ዌን ታይም ይህንን ታውቁታላችሁ። ኦኬ ፎር ኤግዛምፕል ሴፕቴምበር ዌን ማይ ፍሬንድስ ሜት ሚ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ዌን ማይ ፍሬንድስ ሜት ሚ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኢዝ አን ኢንትረስቲንግ መንዝ ፎር ሚ ብትሉ መስከረም ጓደኞችን የሚያገኙበት ቀን በጣም እወደዋለሁ ብትሉ ታይም ነው። ዩ አር ቶኪንግ አባውት ታይም። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ማየት አለባቸው ማለት ነው። ዛት ለሁለቱም እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ። ኢት ኢዝ ኤክሰፕሽናል ዛት። ይህንን ዛት የሚለውን እዚህ ጋር በደንብ ልትጠቀሙት ትችላላችሁ ውድ ተማሪዎች። ዛት refers to both people, place and animal ለሁሉም እንጠቀመዋለን። ኦኬ ስለዚህ ሬላቲቭ ፕሮናውን የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ሬላቲቭ ክሎዝ? ሬላቲቭ ፕሮናውን እነዚህ ናቸው ባጭሩ። What are relative pronouns? They are WH words. WH words ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ክሊር ለማድረግ ያክል this is an introduction for you. Do you know what relative clauses are? Can you combine the following sentences using which, that, whom, or who? Both who and to summarize. Who and whom ይሄኛው who እና whom ምንድን ናቸው? refers to person, but the position is who subject, whom object. አንድ ሴንተንስ ደግሞ ምን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው? ሰብጀክት ቨርብ ኦብጀክት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ይህንን በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ። ቀጣይ ላይ ሬላቲቭ ክሎዝ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ የምንማር ይሆናል። ስቱደንትስ ቱዴይ we have discussed main points about community service, both listening and reading text. So what is community service? Community service ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ሞክረናል ውድ ተማሪዎች። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፍሬዛል ቨርቦች ትርጉማቸውን አይተናል። ሌላው ደግሞ ሬላቲቭ ፕሮናውን ምንድን ናቸው? ሬላቲቭ ፕሮናውን ምንድን ናቸው በሴንቴንስ ውስጥ ጥቅማቸውን ማለት ነው የሚለውን በደንብ ለማየት ሞክረናል። we have just coming to conclude today's lesson. የዛሬውን ርዕሳችንን ወይም ዩኒት 7 ምዕራፍ 7 ማለት ነው። ዩኒት 7 ቪዲዮ 1 ወይም የመጀመሪያውን ቪዲዮ በዚህ መንገድ ተመረናል ማለት ነው። I hope everything is clear for you. እያንዳንዱ ነገር ክሊር ነው ብዬ አስባለሁ። if not you may ask one another. You can ask one another. አንደኛው ሌላውን በመጠየቅ የምትማማሩ ይሆናል። If it is not clear, please advise you to get some information on መጽሐፍ ካገኛችሁ for example world wide English usage የሚል መጽሐፍ አለ። ሞር ለተፈታኝ በተለይ ደግሞ አገር ውስጥ ላሉ እንትኖች ሞር አድቫይዘብል ነው። እሱን አድቫይዝ አደርጋለሁ። accept communication ለኮሚኒኬሽን እና ሌሎች ደግሞ የተለያዩ ነገሮች you can practice daily, even it's not important to to learn at a school to communicate ለማድረግ የግዴታ ትምህርት ቤት ውስጥ መማር ላይ ጠበቅም ይችላል። you can practice daily what you see, what you hear, what you touch በምናያቸው ነገሮች ሁሉ። ለምሳሌ የፀጉር ቤት ቃላት ይኖራሉ፣ የፋብሪካ የትምህርት ቤት አይደለ? እነዛን አንድ ላይ በመጻፍ ልትማሯቸው ትችላላችሁ፣ ልትነጋገሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። That is all for today. Bye bye until next time.